Guys. Ha. Kaya siya sa boy girl kaong guys. So mukbang tatay guys. So mukbang tatay guys. Mukbang tatay guys. So mukbang mo. Mukbang tatay. Mukbang tatay guys. Mukbang. Binigyan na ng ganin guys. Mukbang tatay guys. Tatay. Kain tay. Para bahalag buang basta kusgan. Kaon ni tatay guys. Gimana tay? Kaon na tay. Kaon na. Dili daw, dili daw. Matag siya, matag, dili daw. Kaon ni tatay guys. Alewa. Alewa kaon. Kaon. Kaon ni. Puno na. Kaon tatay. Kaon. Tatay guys. Kaon tatay guys. Bigyan natin yan guys. Araw-araw natin yung binigyan dito guys. Kain tatay guys. Hanggang dito na lang guys kasi marami kaming customer guys. Hanggang dito na tayo. Bye bye.